कबीर तारिक लोग जो साहब है तुसां दा एक उनको मिनट रुक खबासियत ही नजर आती है। चौहान साहब मिर्जा साहब ने तो कहा तारिक साहब ਤੁਹਾਡੀ तू ਤਾਂ मेरे ਆਪਣੀ पानी ਬਰੋਬਰ है ਹੈ मेरी ਤਾਰਿਕ ਸਾਹਿਬ वफादारी के पानी ਆਪਣਾ से। ਪਾਣੀ ਹੈ ਚੌਹਾਨ ਸਾਹਿਬ, ਆਪਣਾ ਪਾਣੀ ਹੁੰਦਾ। ਉਹ ਤਾਰਿਕ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਮਿੰਟ हाँ ਰੁਕ ਜਾਓ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਸ਼ਾਹ ਪਾਣੀ ਸਾਹਿਬ ਲੈ ਇੱਕ ਕੇ ਤੋਂ ਫਿਰਦੇ ਰਹੋ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਉਹਨੂੰ ਤਾਰਿਕ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਦੇ ਭੇਜਦੇ ਦਿਓ। ਰਹੋ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੱਬ ਉਹਦੇ ਦਾ ਨਾਲ ਵਾਸਤਾ, ਕੀ। ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਵਾਸਤਾ, ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਤੇ ਰੁਕ ਜਾਓ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੋਰ ਵੀ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹੋ। तो शाह क्यों साहब एक तो मेरी आपके गल सिग्नल ਤੁਹਾਨੂੰ थोड़े से पसंद नहीं है होनी तो कह रहे उन्हें नहीं पसंद है, बोलो। उन्हें नहीं पसंद है, एक मिनट रुक जाए। शाह साहब आपके एक तो सिग्नल वीक है और दूसरा ना आमिर भाई अभी थोड़ी देर करेंगे कंट्रोल, मैं जरा ब्रेक पे जा रहा हूँ। आमिर भाई आप देखिएगा प्लीज। ठीक है, मुझे अगर सिग्नल में ठीक हो तो मुझे 1 मिनट सिर्फ चाहिए होगा। आप करें बात, आपको सिग्नल अब सही आवाज आ रही है? आ रही है लेकिन अच्छा, थोड़े रेड सिग्नल बात गुजारिश ये है कि मैं, अच्छा जी ठीक है, अल्लाह करेगा बेहतर हो जाए। मैं अब कुरान पाक की आयत पढ़ता हूँ और इन्होंने मुझे जवाब कुरान पाक से देना है। इन्होंने मेरे ऊपर इल्जाम, अब टकरे मारने वाली बात से काम नहीं चलेगा। अल्लाह के पाक कलाम कुरान मजीद को हुज्जत मानना होगा, इसलिए कि कुरान फरमाता है तबारकल्लज़ी नज़्ज़ल अल फुरक़ान हम अला आपके कुरान को अब्दिही हुज्जत नहीं मानते। यकूना लिल आलमीना नज़ीरा। ये कुरान मजीद ने हमें गाइडलाइन दी। मैं अपने मुखालिफ से गुजारिश करूंगा इस तरह कि अल्लाह ताला वलद का लफ्ज अपने लिए किसी और को, सूरह, अब आते हैं, मैं कुरान पाक पढ़ता जाता हूँ। ये जनाब सूरह बकरा आयत नंबर 116, वक़ालू इत्तख़ज़ल्लाहु वलदन सुब्हाना। रुक गई आवाज आपकी, ਉਹ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਸਿਗਨਲ ਨਹੀਂ ਠੀਕ ਅੱਜ। सिग्नल नहीं ठीक, सिग्नल नहीं ठीक। ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਇੰਗਲੈਂਡ ਤੁਸੀਂ ਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਸਿਗਨਲ ਤੁਹਾਡੇ ਠੀਕ ਨਹੀਂ। नहीं वो ड्राइव कर रहे ने रस्ते को ना, ਮੈਂ ਵੀ ਇਹ ਮਜ਼ਾਕ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਬਸ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਰੋਡ ਤੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮੁਲਕ ਮੈਂ ਮਜ਼ਾਕਨ ਕਿਹਾ ਸ਼ਾਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਇੰਗਲੈਂਡ ਬੈਠੇ ਦਿਓ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ। जी आप बोले, मैं खामोश हूँ भी। मैं सिग्नल ठीक हो गए? अब हाँ, ठीक और हो हो गए गए। ने, ठीक है। आपकी आवाज कोई नहीं आई पहले, अब ठीक। अच्छा, मैं 30 सेकंड सिर्फ देखिए। सूरह बकरा आयत नंबर 116, उसके बाद सूरह यूनुस फरमाता है अल्लाह पाक आयत नंबर 16, क़ालू इत्तख़ज़ल्लाहु वलदन सुब्हानहु हुवल गनीज। ये काफिर कहते हैं कि अल्लाह की औलाद है। वलद का लफ्ज मेरे लिए काफिर इस्तेमाल करते हैं। अल्लाह फरमाता है मैं गनी। और उसके बाद देखिए सूरह अंबिया आयत नंबर 26, वक़ालू इत्तख़ज़र रहमानु वलदन सुब्हानहु बल इबादुम मुकरमून। ये कहते हैं कि अल्लाह ताला ने, रहमान ने अपने बेटा बना लिया, अपनी औलाद बना लिया। तो लफ्ज़े वलद की निस्बत अल्लाह ताला की तरफ करना, ये कुफार और मुशरकीन का मामला है। अल्लाह ताला फरमाता है कि अल्लाह ताला की ये तो शान ही नहीं है कि वो अपने लिए जो है वो ये लफ्ज इस्तेमाल करे। और देखिए सूरह मरियम आयत नंबर है जनाब 92, वमा यंबगी लिर्रहमानी अन यत्तखज़ वलदा। अल्लाह की ये शान ही नहीं है कि वो अपने लिए वलद का लफ्ज इस्तेमाल करे। तो ये वलद का लफ्ज, औलादी का लफ्ज कुरान मजीद की नसूस की रोशनी में मुशरिक इस्तेमाल करते हैं, कोई मोमिन मवाहिद ये लफ्ज इस्तेमाल ही नहीं करता। तो इन कुरान पाक की आयत की रोशनी में जो भी ये वलद का लफ्ज अल्लाह की तरफ निस्बत करेगा वो मुशरिक होगा, वो काफिर होगा। मैं अपनी जात के एतबार से नहीं कह रहा, मैं अल्लाह के पाक कलाम कुरान पाक की आयत की रोशनी में कह रहा हूँ। और मुझे उम्मीद है कि मेरा फरीक मुखालिफ भी जब बात करेगा, कुरान की कोई एक आयत पेश करे कि अल्लाह ताला के लिए वलद का लफ्ज बोला जा सकता है। जी मेरी बात मुकम्मल हुई और आमिर नजीर साहब आप जारी रखिएगा। जज़ाकल्लाह जी। जी चौहान साहब, ਇਹ ਅਸਲ ਚ ਕੁਰਾਨ ਹੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਨਾ ਜਿਹੜਾ ਚੌਹਾਨ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਨੇ ਨਾ, ਉਹ ਕੁਰਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦਾ ਕੁਰਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਕੋਲ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਬਸ਼ੀਰੁद्दीन महमूद अहमद ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਦਿਲ ਬਹੀ ਕਸੀਰ ਵਾਲਾ ਕੁਰਾਨ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੁਰਾਨ ਵੱਖਰਾ। आमिर नजीर साहब याद है कहना, जो आयत है हमने पढ़ी वो कुरान में नहीं है, तो फिर इनकी बात ठीक है। जब ये आयत कुरान में है तो फिर ये क्यों कहते हैं? जब वो कहते हैं हम इस कुरान को मानते ही नहीं। जी चौहान साहब किधर गए? चौहान साहब अपना कुरान तलाश करने गए हो?
फिर अस्कानी भाई मौजूद हैं आप? हाँ भाई आबद साहब, अख पटोल हो रहा है। ਆਮਿਰ ਭਾਈ ਆਬਦ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਨਾਸਰ ਸਾਹਿਬ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮੰਨ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਜਲਾਸ਼ ਨਾਮ ਹੈ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਪਏ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਇਲਹਾਮੀ ਨਾਮ ਹੈ, ਇਹ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਇਲਹਾਮ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਕੁਰਾਨ ਔਰ ਹਦੀਸ ਦੀ ਕੋਈ ਦਲੀਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਮੰਨ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਨਾਸਰ ਸਾਹਿਬ ਨੀਚੇ ਵਾਲੇ ਕੁਵੈਤ ਵਾਲੇ ਤੇ ਟਰੂ ਮੁਸਲਿਮ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਤਾਰਿਕ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਬਸ ਗੱਲ ਮੁੱਕੀ, ਫਿਰ ਮਸਲਾ ਕਹਾਂ ਹੁੰਦਾ ਜੀ? ਇਹ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਖੁਦਾ ਦਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਇਲਹਾਮੀ ਨਾਂ ਹੈ, ਔਰ ਉਹ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਖੁਦਾ ਹੈ। ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦਾ ਖੁਦਾ ਦਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਲਾਸ਼। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੇ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਦੇ ਕਲਾਮ ਨਾਲ। ਅਮਨ ਨਜ਼ੀਰ ਸਾਹਿਬ ਛੱਡੋ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ, ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਚਲੇ ਗਏ ਹੋ। ਮੈਂ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿਸਲੇ ਹਰ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਭਾਈ ਜ਼ਹਿਰਾ ਇਖਤਲਾਫ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਲੋਂ ਗੱਲਾਂ ਬਣਾ ਲਈਆਂ, ਕੱਢ ਲਈਆਂ, ਇਹ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਫਲਾਣ, ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰੋ ਜ਼ਹਿਰਾ ਤੁਹਾਡੀ ਰਾਤ ਤੁਹਾਡਾ ਹੀ ਮਸ਼ਕਲਾ ਹੈ ਉਸੇ ਗੱਲ ਤੇ ਠੱਠੇ ਕਰਨੇ, ਮਜ਼ਾਕ ਕਰਨੇ, ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਲੋਂ ਕਰ, ਮਤਲਬ ਮੁਖਤਸਰ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕੁਝ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਕੋਲੋਂ ਹੀ ਸਾਰਾ ਕੋਈ ਡਰਾਮਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਢਿਆ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਦੁਨੀਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਾ ਲਈ, ਗੱਲ ਤੇ ਹੀ ਹੈ ਨਾ ਜੀ। ਤੇ ਇਹ ਐਡਾ ਕੰਮ ਹੈ ਤੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਇਹ ਕੰਮ? ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਵੈਸੇ ਇਹ ਕੰਮ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਗਰ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ ਤੇ? ਮੈਂ ਕਹਾਂ ਇਹ ਦਾਵਾ ਯਾਨੀ ਹੋਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਲੈਂਦਾ? ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮਤਲਬ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਤਨੇ ਬੜੇ ਤੁਸੀਂ ਜਨਾਬ ਟਿਕਟਾਕ ਦੇ ਬੜੇ ਟਿਕਟਾਕ ਮਤਲਬ ਹਰ ਬੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਨਾ ਕਰਨਾ, ਕੋਈ ਬੰਦੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਨਹੀਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਹੈ ਤੇ ਮਤਲਬ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ? ਇਤਨੇ ਬੜੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤੁਹਾਡਾ ਇਲਮ ਵੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਇਤਨੇ ਚਾਹਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਸਭ ਹੈ ਵੇ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰ ਲੈਂਦੇ? ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ ਉਹਦਾ? ਨਾਸਰ ਸਾਹਿਬ ਯਾਦ ਦੇਵੇ ਕਿ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕੱਲਿਆਂ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਹੋਰ ਵੀ ਤਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ? ਮੇਰੀ ਆਪਣੀ ਸੋਚ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਤੇ ਨਾ ਹਰ ਬੰਦੇ ਨੇ ਕਰਨਾ। ਡਰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ? ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਡਰ ਕਹਿ ਲੋ, ਖੌਫ ਕਹਿ ਲੋ, ਜਾਂ ਅਕਲ ਕਹਿ ਲੋ, ਜਾਂ ਬੇਵਕੂਫੀ, ਜੋ ਤੁਹਾਡਾ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਕਹਿ ਲੋ, ਲੇਕਿਨ ਡਰ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਭਾਈ, ਜੋ ਵੀ ਮਰਜ਼ੀ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਲੋ। ਉਹ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਹੁਣ ਅੱਲਾ ਤੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਇਤਨਾ ਕੋਈ ਡਰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਫਿਰ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਕੋਈ ਹਿੰਮਤ ਤੇ ਨਹੀਂ ਨਾ ਪੈਂਦੀ, ਕੋਈ ਐਡਾ ਸੌਖਾ ਕੰਮ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈ ਨਾ। ਕੀਤੇ ਨਹੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਹੋਰ। ਉਹ ਮੈਂ ਆਸਤਾ ਆਸਤਾ ਚੱਲਨੇ ਆ ਨਾ, ਪਤਾ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਕੀਤੇ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਡਾ ਆਸਾਨ ਕੰਮ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈ ਨਾ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਇਸ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਮਤਲਬ ਅੱਲਾ ਦੇ ਤੂੰ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਹਮ ਕਲਾਮ ਵੀ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਬੜਾ ਔਖਾ ਕੰਮ ਹੈ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਹਿੰਮਤ ਕਰਨਾ ਹੋਏ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ। ਕੋਈ ਇਤਨਾ ਆਸਾਨ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਆਰਾਮ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਮਤਲਬ ਇਸ ਬਾਰੇ? ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਜੁਰਮ ਸੌਖਾ ਨਹੀਂ, ਚੋਰੀ ਸੌਖੀ ਨਹੀਂ, ਜ਼ਨਾ ਸੌਖਾ ਨਹੀਂ, ਕਤਲ ਸੌਖਾ ਨਹੀਂ। ਹਰ ਕੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਸਕ ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਹੈ ਨਾ। ਸਾਰੇ ਜੁਰਮ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਔਖੇ ਹੀ ਹੋ ਕੇ ਲੋਕ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਨਹੀਂ ਉਹ ਤੇ ਜੁਰਮ ਔਖੇ ਹੋ ਕੇ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਧਾ ਕੰਮ ਹੈ ਇਹ ਵੀ ਔਖੇ ਹੋ ਕੇ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਆਸਾਨ ਹੈ? ਨਹੀਂ, ਇਹ ਵੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਰਸਤੇ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਹੀ ਜਰਾਇਮ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨੇ ਸਰ। ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਜੁਰਮ ਦੀ ਖਿਆਲ ਗੱਲ ਹੈ? ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਿਹੜੇ ਸੱਚਾ ਹੈ, ਚਲੋ ਇੱਕ ਬੰਦਾ, ਜਿਹੜੇ ਨਬੀ ਅੰਬੀਆ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ, ਮੈਂ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਚਲੋ ਹੋਰ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਲਓ, ਜਿਹੜੇ ਸੱਚੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਜ਼ਦੀਕ, ਜਿਹੜੇ ਸੱਚੇ ਨੇ ਉਹ ਜਿਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਇਹ ਆਸਾਨ ਕੰਮ ਨੇ? ਜਿਹੜੇ ਸੱਚੇ ਨੇ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਆਸਾਨ ਹੈ? ਨਹੀਂ, ਉਹ ਤੇ ਸਜਿਓ ਖਬਰ ਤੱਕਦੇ ਨੇ ਆਸਾਨ, ਅਮਲ ਮੁਸ਼ਕਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਹੈ ਨਾ। ਓਹੋ, ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਨਾ, ਪਤਾ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਡਿਊਟੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਅਮਨ ਨਜ਼ੀਰ ਸਾਹਿਬ ਸਿੱਧੇ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਇਹ ਕੰਮ, ਕਈ ਕੰਮ ਸਿੱਧੇ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਆਸਾਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਕੰਮ ਇਤਨਾ ਸੌਖਾ ਹੈ? ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਸੁਣੋ, ਮੈਂ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਜਵਾਬ, ਮੈਂ ਸੁਣੋ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਪੜ੍ਹਿਆ ਕਿਤਾਬ ਵਿੱਚ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਇਹ ਕੰਮ ਹੈ। ਇਹ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਖੁਦਾ ਤਾਲਾ ਨੇ ਇਹਦੀ ਉਮਰ ਵੀ ਰੱਖੀ ਹੈ ਕਿ ਅੰਬੀਆ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਇਸ ਨਾਲ ਇਹ ਪਾਰ ਚੁੱਕਣਾ ਕੋਈ ਆਸਾਨ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਗਲਤ ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ, ਗਲਤ ਗੱਲ ਹੈ। ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਤਲਬ? ਮੈਂ ਪਿਆਨਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਅੰਬੀਆ ਨੇ ਉਹ ਇੰਜ ਹੀ ਇਸ ਕੰਮ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਟੁਰਦੇ ਨੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ 5 ਟਾਈਮ ਦਾ ਨਮਾਜ਼ੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛੋ ਵੀ ਤੇਰੇ ਤੇ ਨਮਾਜ਼ ਔਖੀ ਹੈ ਕਿ ਸੌਖੀ ਹੈ, ਉਹ ਆਂਦਾ ਸਵਾਲ ਹੀ ਹੈ ਬਸ, ਔਖਾ ਹੈ ਕਿ ਸੌਖਾ। ਮੈਂ 5 ਟਾਈਮ ਮੈਨੂੰ ਫਰਜ਼ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਨੀ ਹੈ, ਔਖੀ ਲੱਗੇ ਸੌਖੀ ਲੱਗੇ, ਕਦੇ ਸੌਖੀ ਹੁੰਦੀ ਕਦੇ ਔਖੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਅੰਬੀਆ, ਇਹ ਬੜਾ ਹਰ ਬੰਦੇ ਦੀ ਨਹੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਕਿ ਕੋਲੋਂ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ। ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਖਿਆਲ ਹੈ? ਅਖਤਰ ਗੁਜਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ 6 ਬੰਦੇ ਮਾਰੇ ਨੇ, ਸੌਖੇ ਸਹੀ ਮਾਰ ਛੜੇ?
ਅਖਤਰ ਗੁੱਜਰ ਅੱਜ ਕੱਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੜਾ ਯਾਦ ਆਉਂਦਾ ਜਦੋਂ खैरियत है गुज्जर भाइयों ਜਦੋਂ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੋਂ ਆਇਓ ਅਖਤਰ ਗੁੱਜਰ ਬੜਾ ਯਾਦ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਮਿਲਿਆ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਗਿਆ ਹੀ ਆ ਤਾਂ ਜਾਂਦੇ ਹੀ ਉਹਨੇ ਗੇਮ ਪਾਤੀ ਪਹਿਲੇ ਦਿਹਾੜੇ ਮੈਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜਾ ਕੇ ਢਲੇ ਹੀ ਉਹੀ ਨਾ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਗੁਜਰਾਤ ਹੋਈ ਹੈ ਹਾਂ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੜਾ ਯਾਦ ਆਉਂਦਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜਦੋਂ ਆਉਂਦੇ ਹੋ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਤਾਂ ਹੈ ਸਾਡਾ ਉਹੀ ਨਾ ਅੱਛਾ ਕੀ ਨਵਾਂ ਪਾਇਆ है अरबी विच केड़ा नवां याद किता भाई दसो क्या बना ये अल्लाह जी का क्या बना? वो हार गए वो डिबेट हार गए वो कह रहे हैं मिर्जा जी ने दुरुस्त फरमाया तो ये कह रहे थे हम भी एक नया नाम गाड़ के बताएंगे तो आप उसको मानेंगे तो आधा घंटा हो गया अभी तक ये नया नाम नहीं तैयार कर सके ये किसने कहा? ये अमन नज़ीर साहब ने कहा इनको टाइम भी दिया आधा घंटा ये कह रहे मैं इधर उधर फोन वगैरह करता हूँ और नाम अरबी का ही होगा आपको अभी दिखाता हूँ तो क्या आप भाई फोन की जरूरत ही नहीं पहले आपको मैंने इंग्लिश का नाम बताया अभी जियो नाम इंग्लिश का नाम नहीं बात अरबी की हो रही है मिर्जा जी ने इंग्लिश अच्छा अरबी का लिख लो चलो अरबी का लिख लो हाँ वक्शक ठीक है ना रक्षक वक्शक ये क्या वक्शक ये तो सुना ही नहीं इसकी तो कोई बानी नहीं निकलते मतलब अल्फाज दे विचों मुखफफ करना है ना वाओ के आगे लिख लें वल्ला वल्लाहु अला कुल्ले शैइन कदीर कुल्ले का काफ ले लें शै का शीन ले लें कदीर का काफ ले लें वक्शक ठीक है खुदा का नाम आपके खुदा का नाम वक्शक रख दे मान लोगे अरबी का नाम पूरी बात ही लिख देना ये वक्शक क्या हुआ पूरा नाम ही लिख दें पूरा वो आयत ही लिख देना वो बता मिर्जा साहब ने पूरी आयत लिख दिया मौत पैंती सी बोल जा दे या लाशरी वक्शक वक्शक वक्यक वक्शक वक्शक ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਖੁਦਾ ਦਾ ਨਵਾਂ ਨਾਮ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਣਾ ਮੈਂ नहीं वो खुदा का नाम है जाती नाम मेरे खुदा का है अल्लाह गुज्जरों ये नीचे मैंने नाम लिखा है बस अब ये देखो ये ठीक है आपके खुदा का नाम वक्शक फिर शुरू हो गए वक्शक नजर नहीं आ अल्लाह रहा अला कुल्ले शैइन कदीर ये पढ़ो मैंने नाम नीचे लिखा है अल्लाह वाला कुल्ले शहीन कदीर ही बता दो ना ऐसे सवाल ਨਜ਼ੀਰ ਸਾਹਿਬ ਇਹਦੇ ਤੁਸੀਂ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਅਮਰ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਤਾਰਕ ਸਾਹਿਬ ਤਲਾਵਤ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾ ਰੱਖ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਅਮਰ ਨਜ਼ੀਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾ ਰੱਖ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਵਜ਼ਾਹਤ ਕਰਨੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦਾ ਦੱਸਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦਾ ਇਹ ਮਤਲਬ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਠੀਕ ਹੈ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਮਰਜ਼ੀ ਰੱਖ ਲਓ अच्छा भाई सुनो थोड़ा सा हमें भी बात करने दो ना। वो गुज्जरो ਕਰ ਲਵਾਂਗੇ दुनिया में तुम लोग ही आ गए हो सिर्फ बात करने के लिए। अच्छा भाई बात सुनो ये जो क्या नाम है ये लाश क्या मिर्जा जी ने क्या कहा? या लाशरी अच्छा देखें अगर कुफ्फार ये अल्लाह पाक का कोई नाम रखें वो तो काफिर ठहरे और मिर्जा जी रखे वो नबी बन जाए ये कैसा मुमकिन है? पीर साहब सवाल ये देखें आप जो बात कर रहे हैं फर्ज किया आप कोई नाम एक बोलते हैं ठीक है आप मिर्जा साहब की तो बात ही अलग है ना वो किसी से तो मिलाई जा नहीं सकती वो तो ज़रा आप कह रहे हैं कि मुझे अल्लाह की तरफ से वो इनाम हुआ है और वो तो अलग बात है लेकिन कोई एक आम आदमी मेरे जैसा बंदा भी कोई नाम एक रख लेता है ठीक है तो आपको समझ सवाल ही को बदल दिया नहीं बदल नहीं दिया उसी का जवाब दे रहा हूँ कि कोई भी हो अगर वजाहत तो उसने देनी है कि उसने किस चीज का रखा मैं आपको बताता हूँ कि ये अल्लाह है ये अल्लाह का नाम है तो आपको क्या एतराज है उसमें? अल्लाह को एतराज है मुझे नहीं अल्लाह को किधर से एतराज होगा वो एक मैंने बात सुनी थी आप एक मिनट सुन लें एक मिनट बात थोड़ी बढ़ाते हैं ये देख लो मैं बचपन में वो मैंने सुनी थी ये बात कोई किस्सा ही है जिसमें कि एक आदमी था वो कह रहा है कि मैं अल्लाह के हाथ धो रहा हूँ मैं अल्लाह की कंगी कर रहा हूँ मैं अल्लाह की ये कर रहा हूँ तो वो मूसा अलैहिस्सलाम थे कि उनका कोई वाक़या ऐसा कि वो गुजरे तो उन्होंने कहा ये क्या बोल रहा था अल्लाह ने कहा वो अल्लाह से हर बंदा प्यार करता है जो मर्जी नाम रख ले अल्लाह का तारीफ उसने बतानी है कि ये मेरे अल्लाह का मैं ये कह रहा हूँ तो किसी को क्या एतराज है उसमें जो मर्जी रख ले वो। अच्छा ठीक है आपकी बात हो गई भाई। हाँ जी होगी। तो ये तालीम मिर्जा जी की है अल्लाह की नहीं है क्योंकि अल्लाह इस चीज से मना करता है और इसी पे गिरफ्त हुआ कुफार कुरैश का और कुरान मजीद में आज तक मौजूद है तिलावत की जाती है। ये जो तालीम आप बता रहे ना कि किसी को क्या एतराज है भाई अल्लाह को एतराज है। देखिए जब कुरान मजीद आप पढ़ेंगे आप जाकर इसको पढ़ लीजिए देख लीजिए वलिल्लाहि अल अस्माउल हुस्ना सुनो अल्लाह के बेहतरीन नाम हैं फदऊहु बिहा ये जो नाम मारूफ हैं आप जानते हैं उनसे अल्लाह से मांगो वलिल्लाहिल अस्माउल हुस्ना फदऊहु बिहा अल्लाह के कितने हसीन नाम हैं उनसे मांगो।
गढ़ के कोई नाम नहीं। आगे वज़रुल्लज़ीना युल्हिदून फी अस्माइही, दफा करो उनको दफा करो जो अल्लाह के नाम में इल्हाद करते हैं, ज्यादती करते हैं या कुछ उसमें कमी मुखफ़्फ़फ बनाते हैं। आगे धमकी का अंदाज देख लीजिए, सयजज़ौना मा कानू यअमलून। ये जो उन्होंने किया ना अल्लाह के नामों में इल्हाद का तखफीफ या बढ़ाया, जो नाम मौजूद हैं जिनसे आप वाकिफ हो उससे नहीं मांग रहे, कुछ और निकाला, ये बहुत ही जो है सयजज़ौना, उनको इसका सजा मिलेगा। मा कानू यअमलून, जो ये हरकतें करते थे। क्या करते थे कुफार कुरैश? भाई सुन लो, कुफार कुरैश उन्होंने वज़रुल्लज़ीना यल्हिदून हुमुल मुशरिकून, वो कौन थे? मुशरिक थे। फसम्मू बिहा औसानिहिम फज़ादू व नक़सू फश्तक़ू अल्लात मिन अल्लाह वल उज़्ज़ा मिन अल अज़ीज़ वल मनात मिन अल मन्नान। उन्होंने क्या किया? उन्होंने अल्लाह पाक के नाम के क्या कहते हैं जब मुखफ़्फ़फ निकाले और कुछ बढ़ाए भी। मिसाल के तौर पर लात, ये अल्लाह का मुखफ़्फ़फ है। अल उज़्ज़ा अल अज़ीज़ का मुखफ़्फ़फ है। मनात अल अज़ीज़ का मुखफ़्फ़फ है। मनात अल मन्नान का। ये देखिए, तो देखो अल्लाह पाक ने किस धमकी के अंदाज का, इन घटियों को छोड़ दो, इनको मैं खुद सजा दूंगा। देखें, अन इब्न अब्बास क़ाला युल्हिदून फी अस्माइही अय युकज़्ज़िबून। अल इल्हाद फी अस्माइल्लाह तस्मियतुहु बिमा लम यसम्मी बिही वलम युनतिक़ बिही किताबुल्लाह वला सुन्नत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इल्हाद क्या है? वो नाम अल्लाह को देते हैं जो अल्लाह पाक ने अपने किताब में नहीं बताया, जो सुन्नत रसूल में मौजूद नहीं है, अपने से गढ़कर एक नाम दे दिया। ये है इल्हाद अल्लाह के नामों में। वो तो काफिर ठहरे, वो सजावार ठहरे, अभी मैं कोई नाम रखूंगा, किसी को क्या है? भाई मुझे कुछ नहीं है। तो अल्लाह इस तरह के एक नाम से, अल्लाह के नाम रखने से मना फरमा रहा है। और ये अमल कुफार कुरैश का था। मैंने आपके सामने रख दी आयात, देखिए 180। सूरत कौन सी है? अल आराफ। देख लीजिए, वलिल्लाहिल अस्माउल हुस्ना फदऊहु बिहा। लोगो, तुम्हारे रब के बहुत हसीन नाम है, फदऊहु बिहा, उससे उनको याद करो अल्लाह को। वो छोड़कर लात है, पता नहीं कौन है, मनात है, उज्जा है या लाश है, ये तो कुफार कुरैश ने अमल किया भाई। हाँ, क्या नाम है? ट्रुथ जी, ट्रुथ आबिद, आप बताओ, मुकाबला हो रहा है जी। अब साहब माइक पुटो, अब बताओ मुखफ़्फ़फ कहाँ से निकाला आपने? वक्त शक के पैरोकार। नासिर भाई, अब आप बताएं किसी को क्या तकलीफ होना चाहिए, आप बोलो। ਆਮਰ ਭਾਈ ਤੇ ਪੀ ਸਾਹਿਬ ਆਪਸ਼ਨ ਦੋ ਨਾ, ਉਹ ਕਾਲ ਕਰ ਲੈਣ ਕਿਸੇ ਨੂੰ। ਯਾਰ ਤੁਸੀਂ ਮੌਕੇ ਨਹੀਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੋ ਬੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਇਕੱਲਾ ਬੰਦਾ ਵੇ, ਮੌਕਾ ਤਾਂ ਕਾਲ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਰਕੇ ਪੁੱਛ ਲੈਣ। ਉਹ कौन कर रहा है भाई? अरे वो किसी से पूछना, मशवरा करके जवाब देंगे। अच्छा आमिर भाई, इन्होंने कहा था कि आपको जवाब देंगे, वो क्या था, वो गए हुए थे जवाब लाने, उसका जवाब दे दिया? कौन सा था दूसरा? ये आबिद साहब, हाँ हाँ, एक और बात का भी जवाब लेने गए थे। वो बड़े ढूंढ रहे थे आपको, जवाब दूंगा, कहाँ है आमिर साहब, कहाँ है आमिर साहब? हमने कहा भाई अब तो 2 बज गए रात के, वो चले जाते हैं पाकिस्तान में और पता नहीं उनके पास क्या टाइम होगा, तो कल आइए। कहता मैं तो आया हूँ जवाब देने के लिए, मैं जवाब लेकर आया हूँ। तो क्या आपको जवाब दे दिया? नहीं नहीं, 2 बजे जवाब आबद साहब मैं मौजूद हूँ। जवाब दूं? किस बात का जवाब लेने गए थे परसों? एक सेकंड। अच्छा, वो जो आपने मुखफ़्फ़फ बनाया, मिर्जा जी ने ऐसे तो नहीं बनाया, पहला करेक्टर तो नहीं लिया? कैसे लिया है? तो मिर्जा जी ने तो वो देखे पूरा लिया है, या ला शरीक, तो या भी ले लिया पूरा, ला भी ले लिया और शरीक का शीन ले लिया, या लाश बन गया। या का आपने वाह लिया, काफ लिया, शीन लिया,
یہ تو آپ نے زبردستی بنایا، مرزا جی کی طرح تو نہیں بنا رہا آپ کا۔ پرسوں والا جواب کیا ہے؟ پرسوں والا جواب آپ نے نقلی بنایا ہے، نقلی۔ وہ انہوں نے قرآن جو اصلی کڈیا انہوں نے بھی نقلی بنایا۔ پہلے جو پیر اسکانی میں بات پوری ہے اس کا جواب دوں۔ اچھا بولو۔ وہ جو آپ کہہ رہے تھے کہ نبیوں کی تعداد میں اگر اضافہ کرے تو پھر تو مجھے شک ہے، کمی کرے تو پھر کفر ہے، آپ نے یہی کہا تھا نا؟ جی جواب کدھر ہے؟ ہاں کہہ رہے تھے میں پتہ عامر بھائی یہ آئے تھے آپ کے جانے کے بعد، آئے تھے پاکستان میں رات کے 2 بج رہے تھے، مجھے نہیں معلوم آپ کے ہاں کیا ٹائم تھا، تو ہمارے یہاں 12:30 بج رہے تھے ایران کے، اور آپ کے ہاں پتہ نہیں کیا تھا۔ یہ آئے نہ کہ کہاں ہے عامر صاحب؟ ہم نے کہا بھائی وہ تو اس وقت چلے جاتے، کہتے میں تو جواب لے کر آیا ہوں نا۔ ہم نے کہا بھائی صبر کرو کل وہ آ جائیں، کہتے ٹھیک ہے۔ تو 2 دن ہو گیا، وہ جواب لے کے آپ دینا چاہتے تھے وہ دے دیجئے بھائی پلیز، دو بھائی جواب۔ بغیر جی بغیر اچھا، کسی اس کا جواب میں دوں گا آپ کو قرآن اور حدیث سے، ٹھیک ہے؟ دو جدھر سے مرضی دو، اس کا بڑا مختصر جواب ہے، دو۔ اور یہ مجھے اللہ کی طرف سے میرے ذہن میں آ گیا اور میرا ایمان جو ہے پختہ ہو گیا اور بھی۔ الہام ہو گیا ہے، الہام اسی کو کہتے ہیں نا، جو اللہ کی طرف سے ہو نا اس کو الہام ہو۔ یہ اللہ نے میرے دل میں بات یہ ڈال دی، ملہم ہو گئے نا آپ، ملہم ہو گئے ہو نا، بات کرو۔ اللہ نے میرے دل میں یہ ایک لفظ ڈال کے بات ڈال دی۔ اللہ نے کہا یہ جو آپ سے لوگ سوال کا جواب پوچھ رہے ہیں ان کا جواب ایسے دو۔ عابد صاحب، جی اللہ بھی اپنے بندوں کو وحی کرتا ہے اور شیطان بھی اپنے دوستوں کو وحی کرتا ہے، پتہ ہے آپ کو؟ اب آپ کو شیطان نے کیا یا اللہ نے کی؟ جب آپ بات کریں گے پتہ لگے کہ بات کریں، وہی کر رہا ہوں نا۔ کرو۔ تو اللہ نے میرے دل میں بات یہ ڈال دی ایک لفظ کی صورت میں، پھر ایک لفظ سے قرآن کے اس لفظ سے ایک اور حدیث بھی نکل آئی۔ چلو کڈو پھر میں نے اپنے ہتھیار ڈال دیے، میں نے کہا واقعی میں حق پر تھا اور اللہ کا شکر ہے کہ میرا عقیدہ درست تھا۔ کڈو باہر کڈو۔ تو اس کے لیے سب سے پہلے اللہ نے جو لفظ مجھے سکھایا اور میرے دل میں ڈالا وہ لفظ تھا غلو۔ کیا؟ سورہ معاہدہ آیت 77 میں ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے اہل کتاب اپنے دین کی بات میں ناحق مبالغہ نہ کرو اور ایسے لوگوں کی خواہشی کے پیچھے نہ چلو، پہلے گمراہ ہوئے اور دیگر لوگوں کو گمراہ کر گئے اور سیدھے رستے سے بھٹک گئے۔ یعنی غلو کا مطلب ہے آپ دین میں کمی بیشی نہیں کر سکتے۔ پھر اسی طرح ایک حدیث ہے، ٹھہر دو۔ غلو کا کیا مطلب ہے؟ غلو کا مطلب ہے دین میں کمی بیشی کرنا، کچھ چیزیں ڈال دینا اپنے پاس سے یا کچھ چیزیں نکال لینا۔ یہ کہاں لکھا ہے غلو کا یہ معنی؟ تو یہ حدیث کی، اس حدیث کا بھی، اگر جو حدیث بیان کر رہا ہوں اس کا بھی یہی ہے نا۔ کہاں؟ کون سی حدیث بیان؟ اے لوگو تم دین پر غلو کرنے سے، اے لوگو بچو تم دین میں غلو کرنے سے، کیونکہ تم سے پہلے لوگ دین میں اس غلو کی وجہ سے ہی تباہ و برباد ہوئے۔ کہاں ہے حدیث؟ حوالہ تو دو۔ حدیث ہے سنن ابن ماجہ، حدیث نمبر 1189۔ 1189 جی عامر صاحب میں نکال لیتا ہوں۔ ہاں ذرا انہوں نے ابن ماجہ حدیث نمبر 1118 نہیں 89۔ 118 بولا؟ ہاں 1189۔ اچھا 1189۔ بابا شما مجھے درسته چپل پا دکتنا میں گندہ قرآن میں کہا یا اہل الکتاب لا تغلو فی دینکم، اور حدیث میں آیا کہ مجھے عیسیٰ ابن مریم کی طرح نہ بڑھانا۔ لیکن یہ جو آپ کہہ رہے ہیں ابن ماجہ کی 1189، اس کے کیا الفاظ ہیں یہ بھی دکھائیں گے۔ اے لوگو تم دین میں غلو کرنے سے، اے لوگو بچو دین میں غلو کرنے سے، دین میں غلو نہ کرنا۔ اچھا اس کا کیا مطلب ہوتا ہے غلو کا؟ غلو کا مطلب ہوتا ہے، غلو کے معنی ہے کہ دین میں کوئی چیز نوی ڈال دینا یا پرانی نکال لینا، اس میں کمی بیشی کرنا۔ یہ کہاں لکھا ہوا ہے یہ؟ غلو کا مفہوم یہی ہوتا ہے نا کہ دین کو عامر صاحب وہ حدیث نمبر بتائیے گا 1189 رائٹ؟ ہاں جی۔ یہاں تو ٹاپک ہی کچھ اور ہے، سنن ابن ماجہ، یہ یہاں تو وہ آ رہا ہے کچھ اور ہی آ رہا ہے، کیا کریں ہم؟
मैं फिर क्रॉस चेक कर लेता हूँ। करना कि ये पहले तो बात है कि गुलव का जो मानी है ना, ये मैं आपके सामने रखने लगा हूँ। ये देखना भाई जरा गुलव का क्या मानी है जी। ये गुल्लू है, ये गुल्लू है। अभी चेक कर लेते हैं ना गुलव है कि गुल्लो है। ये क्या कुरान के लफ्ज़ के साथ भी कैसे गुल्लू, आप कैसे वो तंज़ी अंदाज में बोल रहे हो। अभी देखते हैं। गुलव लफ्ज है तो ये गुलव के मानी लिखे हुए हैं आपके सामने। गुलव के मानी लिखे हुए हैं शिद्दत इसरार, किसी अमर में यानी इसरार की शिद्दत हो, शोर होगा, गुलगला चर्चा, हद से तजावुज, आगे बढ़ जाने की हालत का, फिर ये मानी है। आया मैं 1 सेकंड होल्ड रखूं। तो हद से तजावुज मतलब हद से तजावुज बढ़ाना है में के मानी में हुआ है ना, उसको बढ़ा देना, बढ़ा चढ़ा कर बयान हाँ, करना। बढ़ा देने के तो मानी में आता है, काम कर देने के असली हालत से उसको बढ़ा के बयान किया जा रहा है, तो यही मैंने बताया है ना। भाई आप तो कह रहे हैं दीन में कमी या बेशी, कमी या बेशी तो नहीं ना होता। गुल्लू की लग़वी मानी है इत्दाल से तजावुज करना, अफरात और तफरीद और किसी के मकाम और मर्तबा में कमी बेशी करने के लिए। आबद साहब आमिर भाई जी, आमिर भाई मैं एक थोड़ी सी करेक्शन कीजिएगा। हदीस नंबर 1189 राइट? हाँ जी, इब्न माजा। ये तो मौजू ही कुछ और है। मौजू वितर की नमाज की रकात, किताब सुनने इब्ने माजा 1189, ठीक है, बाब वितर के बारे में। इस हदीस में कहा गया है, हजरत अबू अय्यूब अंसारी रज़ियल्लाहु अन्हु से रवायत है, रसूलुल्लाह ने फरमाया कि वितर पढ़ना हक सुन्नत मुअक्कदा है, तो जो शख्स 5 रकत वितर पढ़ना चाहे वो पढ़े, और जो 3 रकत पढ़ना है वो पढ़े, और जो 1 रकत पढ़ना चाहे वो पढ़े। यहाँ तो ये क्या है? ये तो और है हदीस, लेकिन बहरहाल एक असल चीज ये है कि गुलव का मानी ये है ही नहीं, ये जो बयान कर रहे हैं ना, गुलव का मानी पूरा हदीस भी पेश की तो गलत पेश की। मैं ये अर्ज करना चाह रहा हूँ, झूठ बांधा हदीस भी ये सही भाई नहीं खुदा है। करा गलत नहीं पेश की, नंबर आगे पीछे हो जाते, इतना तो रहम करें आप। यार कोई नहीं एक फर्क बंदा ब्राड पे बात नासिर कर रहा है, उसको क्या आमिर भाई होगा? मुझे सिर्फ 1 वो मिनट नंबर दीजिएगा। आगे सिर्फ पीछे मुझे हो 1 मिनट सकता दीजिएगा है, आमिर भाई। नंबर नासिर साहब आगे 1 पीछे हो मिनट, नासिर सकता साहब है। रुक जाइए, नासिर साहब लेकिन रुक ऐसी जाइए, बात ना करें कि गलत बात की है। नासिर साहब रुक जाएं, प्लीज रुक जाएं। मैं बड़ी देर से ब्राड पे आपको बात सुन रहा हूँ। कर रहे हैं, मुस्लिम इधर 1 मिनट रुक जाएं सर। आराम से वो नासिर साहब रुक जाएं यार, अल्लाह रसूल का वास्ता, आपको 1 मिनट रुक जाए, मैं फिर चुप कर देता हूँ। मैं म्यूट करूंगा और सुनूंगा। आसकानी भाई 1 मिनट रुक जाएं, सिर्फ मैं 1 मिनट की बात करूंगा, फिर फिनिश, फिर मैं म्यूट करूंगा जैसे सुन रहा था। में ना आइए प्लीज, तेज से ऐसे नहीं हूँ, मेरी आवाज ऐसी है, आपको लग रहा है आसकानी भाई आप मैं मुझसे आपको नहीं कह रहा, वाकिफ हैं। सबको कह रहा हूँ, अपने समेत सबको कह जी रहा हूँ। जी जी बिल्कुल ठीक जी, आप जैसा तेज फरमाएं किसी का जनाब। कोई फायदा नहीं होगा ना भाई। जी जी आसकानी भाई जैसा आप कहें। नासिर साहब, यहाँ मेरे अब्बा जी की, आसकानी साहब या नजीर साहब या आपके अब्बा जी की बात नहीं हो रही कि एक लफ्ज ऊपर और यार, नीचे हो जाए तो तमीज से मसला। एक बात मिनट करो, सबर कर तमीज लें, से सुन बात लें। मैंने करो, अपने अगर आप को इंसान शामिल हो तो। पहले ये ना इंसान हो ना, तमीज से बात करो। सर सबर कर लें, विक्टिम कार्ड नहीं खेलें, विक्टिम कार्ड नहीं खेलें। नासिर साहब सबर कर लें यार, आपको इंसानों तो की अदाबे तरीके बात गुफ्तगू करो। भी नहीं पता, नासिर भाई आपका उन्होंने हम इनको अदाबे गुफ्तगू भी नहीं पता। नासिर साहब के बारे में जो लफ्ज आपने इस्तेमाल किए उनको हस्ब माना जाए, खत्म। उसने बात गलत इस्तेमाल की है, मैंने पीर नासिर आप कह रहे साहब हैं, वो कह सबर रहे हैं, कर तुम्हारे लें बाप यार, की बात हो रही है, सबर कर लें। इसके माँ के कसम की बात हो रही है, ऐसे बोले आप उसको क्यों नहीं मना करते? चलो मैं ऐसा बोल मुझे कह लेता रहे हैं कि हूँ, गलत। मैं ऐसा बोल लेता हूँ, ਇਹ ਮੇਰੀ ਵਾਲਦਾ ਦੇ ਖਸਮ ਦੀ ਗੱਲ नहीं होंदी कि तुसी कहंदे हो एक लफ्ज उत्ते ते एक लफ्ज। मैंने पहले अपना नाम लिया, फिर आसकानी साहब का नाम लिया, फिर नजीर साहब का नाम लिया और बाद में आपका नाम लिया। जानते क्यों? मुझे पता था आपने विक्टिम कार्ड खेलना है। तो अब अर्ज ये है सर कि ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जाते अक़दस से मंसूब जो अकवाल होते हैं ना, नाऊज़ु बिल्लाहि मिन ज़ालिक, वो मजाक नहीं होते। ये आपकी जमात में होता होगा कि एक लफ्ज उत्ते ते एक लफ्ज थल्ले, वो 5 और 0 च 50 का फर्क, ये ताड़ी जमात च हुंदा हैगा सर। हमारे यहाँ ऐसा नहीं है। आप अपनी बात करें, कोई मसला नहीं है। सर मत्थे सर आप, ये मेरी मां दे खसम दी या ताड़ी मां दे खसम दी गल नहीं हो रही। अपने माँ दी कसम दे ही रख। ठीक है, अब अपनी आपने माँ दा जो कसम बोला ही मैंने रख बोल दिया ना, मेरी मैंने क्या है? बोल दिया। अपनी अब माँ दा अब कसम बर्दाश्त क्या है? करना है, अब नहीं बर्दाश्त नहीं, अपनी करना है। माँ दा कसम क्या है, मेरी दा ना क्या है, अपनी दा क्या है? क्या हो गया? ये खसम छोड़ दो, असल मसले पे बात करो। अल्लाह आपकी के बताइए। आसकानी भाई, इनकी जुर्रत कैसे हुई है गलत हदीस पेश करने की? चले कोई बात नहीं, अभी मुझे भी कहना उसे माजरत करें अब ये। अभी मेरी बात माजरत करेंगे पहले। जामी साहब प्लीज, मेरी बात जामी साहब प्लीज, अभी मेरी बात भी सुन ले अस्कानी साहब प्लीज। मैं ये बात कर रहा हूँ कि वो जो भी तारक साहब हैं, उन्होंने एक हदीस पेश की है कि उसमें ये मफहूम है। ये भाई ने मेहनत करके निकाली है
لیکن انہوں نے اس سے بالکل ہی الگ وہ حدیث ہے. تو انہوں نے آگے سے یہ کہنا شروع کر دیا ہے کہ انہوں نے غلط بات کی. میں نے کہا ایسا نہیں ہوتا. ایک آدمی نے جب براڈ پہ آ کر یہ ایک حدیث بیان کی ہے, وہ کبھی کبھی نمبرنگ کا فرق آ جاتا ہے, وہ کتاب ڈیفرنس ہوتی ہے, کچھ ہوتا ہے, کوئی اوپر نیچے ہو سکتا ہے, لیکن ایک دم سے ہی اپنا وہ جو جس طرح لوگ آپ کو قرآن پڑھنا نہیں آتا, آپ نے حدیث غلط بیان کر دی, آپ نے یہ کر دیا. یار یہ بات نہ کریں آپ, کم از کم حضرت آپ نے اتنی کوشش کر کے نکالی ہے, اتنی غلط بات تو نہیں کوئی کر سکتا, وہ نمبر اوپر نیچے ہو جاتا ہے. یہ بات میں کر رہا تھا, اس میں میری کیا غلطی ہے آپ بتائیں. سر آپ کی غلطی یہ ہے کہ آپ نے جھوٹ بولا ہے. اب میں پیار سے آپ کو ایک آخری بار جواب دیتا ہوں. پیارے بھائی بات یہ, بھائی میں نے کون سا جھوٹ بولا ہے؟ یا میوٹ نہ کریں, میں نے بھی 2 گھنٹے بیٹھ کے یا سنا ہے تو میرا نہیں, میں نے نہیں میوٹ کیا, میرے دو پاس بات میں نے میں کیا کر جھوٹ سکتا بولا. ہوں. بھائی ان کو کرنے دو 1 منٹ اپنی بات کرنے انہوں نے دو. میوٹ کیا ہے تو اسکانی بھائی میں نے بات شروع کی ہے, نہیں یا پھر کریں گے میوٹ آپ کو کر دیں. میوٹ. بھائی جان آپ آرام سے بات کیجئے بغیر کسی کا نام لیتے ہوئے پلیز. جی بات کریں آپ. جی بات یہ ہے کہ اگر ہم سے کوئی ریفرنس غلط ہو جاتا نا تو متعلقہ شخصیات یہاں ایسا واویلا کھڑا کرتی کہ یہ دیکھے جھوٹ منسوخ کر دیا, یہ ہو گیا, وہ ہو گیا, یہ ہو گیا. ٹھیک ہے, یہاں جب آپ ایک سینسٹیو ٹاپک پر بات کر رہے ہیں اور قول رسول صلی اللہ علیہ وسلم پیش کر رہے ہیں, یہ مذاق ہے کہ 1 نمبر اوپر اور 1 نمبر پیچھے. یہاں تو آپ بینک کا ATM کا 1 نمبر اوپر نیچے کر دیں تو بینک کہتا ہے سر آپ اپنے گھر جائیں, یہاں کچھ نہیں ہے آپ کے پاس, اپنا کارڈ پکڑیں اور جائیں. اور تیسری چوتھی بار کریں تو وہ کارڈ ہی رکھ لیتی ہے مشین کے, بندہ بھی 2 نمبر ہی ہوگا, کسی کا کارڈ چوری کر کے لائے. ہمارے یہاں تیسری بار ہے بھائی. ٹھیک ہے, ہاں وہی نا, کہیں 2 بار ہے, کہیں 3 بار ہے, کہیں 4 بار ہے, کہیں نہیں بھی ہوتا. 2 مرتبہ غلطی کی. آپ نے یہ حدیثوں کو مذاق سمجھا ہوا ہے کہ آپ غلط نمبر دے دیں اور پھر آپ اپنے آپ کو اس طرح جسٹیفائی کر رہے ہیں کہ کوئی بات 1 نمبر اوپر نیچے ہو سکتا ہے. مذاق ہے یہ. بالکل درست. واللہ اسکانی بھائی میں اب آپ سے آخر ایک سوال کرتا ہوں, واللہ با خدا, عامر نذیر بھائی آپ بھی اور ولید بھائی آپ بھی, سچ بتائیے گا اگر یہاں میں کوئی ریفرنس دیتا مرزا صاحب کی کتابوں کا اور اگر اس کا موضوع ٹاپک وٹ ایور اٹ از کچھ غلط ہوتا, یہ چھوڑتے؟ نہیں یہ لوگ واویلا کرتے ضرور. اور میں نے صرف اتنا کہا ہے کہ رسول اللہ کا قول غلط جگہ منسوب کر رہے ہیں. وہ نبی کا بالکل آپ نے نمبر ٹھیک دیا ہے, نمبر اس سینس میں ٹھیک دیا کہ قول موجود ہے, لیکن آپ اس کو غلط جگہ کر رہے ہیں. پیارے بھائی اپنی غلطی ماننا سیکھیے, یہ لرننگ ہوتی ہے بندے کی. کنٹینیو کیجیے عامر بھائی. نبی کے بارے میں, اللہ کے ناموں کے بارے میں آپ تھوڑا سا مخفف بیان کر سکتے ہیں. ہاں پیر صاحب بات یہ نہیں تھی, بات یہ ہے کہ آپ نے ابھی آپ بات کر رہے ہیں کہ مرزا صاحب ایسا ہوتا ہے کہ لوگوں کے پاس ایڈیشن جو ہے چھپتا ہے, کوئی کتاب اور ہوتی ہے, کسی آدمی کے پاس اور جاتا ہے. اس سے یہ مطلب لینا کہ وہ آدمی ٹوٹلی غلط بات کر رہے ہیں, میں یہ کہہ رہا ہوں یہ غلط بات ہے. بھائی صاحب 1 سیکنڈ دو مجھے, ناصر صاحب ٹھیک کر رہے ہیں, بات سنیں 1 سیکنڈ, صرف 5 سیکنڈ دیں. یار میں اتنا بیوقوف اور پاگل آدمی ہوں یا مجھے سمجھ نہیں آ رہا. مجھے بھی بولنے کا موقع دیں, صرف 10 سیکنڈ دیں. ناصر صاحب ٹھیک کر رہے ہیں, وہ حدیث نمبر غلط لکھی ہوئی تھی, اسی حدیث کی کتاب میں حدیث نمبر ہے 3029, اس میں وہ غلط کا ذکر ہے. وہ جو میں پہلے نمبر بتایا تھا وہ نمبر میں تھوڑی مسٹیک آ گئی تھی. آپ دیکھیں 3029 حدیث. یار بات کو آگے بڑھائیں, چھوڑ دیں اس بات کو, آگے بڑھائیں, بات آگے بڑھائیں پلیز. عامر صاحب آپ بات بڑھائیں کیونکہ آپ کا اور ان کا مسئلہ ہے. بتا کرو یار حدیث آپ کی, میں نے کہا نمبر چلے ٹھیک ہے, جو ہونا ہو گیا, انہوں نے آپ کو جھاڑ پہ لا دیا. اب آگے بات تو کریں نا, حدیث میں یہ لکھا ہوا ہے دین میں غلو نہ کریں, یہ تو قرآن میں بھی لکھا ہوا ہے, یا اہل الکتاب لا تغلو فی دینکم. آگے بات تو کریں نا, غلو کا کیا معنی آپ بتاتے ہیں؟ غلو کا معنی ہے کمی بیشی کرنا, زیادتی کرنا. کمی کہاں لکھا ہوا ہے؟ غلو کا معنی کمی کہاں لکھا, وہ بتانا آپ نے. تو اس کا مفہوم یہی بنتا ہے نا غلو کا, بھائی بات سے چیزیں ویلڈ کر دینا دین میں, یا کچھ چیزیں نکال لینا. نہیں ہے یہ معنی, آپ غلط معنی بیان کریں. اگر آپ کے پاس کوئی دلیل ہے تو پیش کریں. تو غلو کا کیا معنی ہے آپ کے یہاں بتائیں؟ غلو کا معنی ایک لفظ کا معنی ایک ہی تو نہیں ہوتا نا. اچھا ہولڈ رکھے, میں آگے بتاتا ہوں. 3 معنی ہوتے ہیں, 3 سے زیادہ بھی ہوتے ہیں. اب مصیبت یہ ہے کہ ہر لفظ کے 3 معنی یہ بتاتے ہیں نا, مسئلہ تو یہ ہے, اور اسے زیادہ بھی بتا رہے ہیں. مشکل تو یہ ہے نا بھائی. السلام علیکم. وعلیکم السلام. یہ سب کیا حال چال ہے؟ ٹھیک ہے.
बिलाल भाई मैं ठीक हूँ, मसला बड़ा जबरदस्त चल रहा है। और छोड़े पीर साहब, मैं सुना मैं सुन रहा था नीचे और हंस भी रहा था, साथ साथ खाना भी बना रहा था। अच्छा, लेकिन नहीं, मसला ठीक है, वो थोड़ा सा इसको देख लेते हैं। हाँ ठीक है, गुलू का मतलब ये है कि वो कहते हैं कमी बेशी करना। माशाल्लाह माशाल्लाह जी, बिल्कुल ज्यादा बात है। मुबालगा राई से है ये, मुबालगा आराइयाँ करना, मुबालगा तजावुज, ऊपर जाना। नहीं जो है लेकिन उन्होंने भी तो कह दिया ना, देखे पीर साहब, वो बात ये है, एक हमारे यहाँ मिसाल मशहूर है पीर साहब के, नीम हकीम खतरा जान और नीम मुल्ला खतरा ईमान। मतलब आप ये, मैं बताता हूँ जी जी, ये आप ये कहना चाहते हैं नेम हकीम हैं हमारे मोहतरम आबिद साहब? हाँ, जी जी बिल्कुल, क्योंकि जब आपने शैतान और इंसान में फर्क ये है, फरिश्ता तो गलती करता ही नहीं, और जो शैतान है वो गलती करके उस पे अड़ गया, इंसान गलती करके उससे तौबा कर लेता है। ये गुलब का मानी लाओ जी, कमी करना। गुलब के मानी बढ़ाना होता है, मुबालगा करना होता है, ज्यादती करना होता है। गुलब का मानी कमी करना नहीं होता। आप ये कहना चाहते हैं कि आपने ये पढ़ा है कि 4 किताबों की बजाय 5 किताबों पर ईमान लाना कुफर है, ये आप कहना चाहते हैं? यानी अगर 100 नबी अल्लाह ताला ने भेजे हैं तो एक भी ज्यादा कर दें, 101 कर दें तो वो कुफर है, जबकि दावा तो आपका इसके बारे में था। आप तो कह रहे हैं कम होंगे तो कुफर होगा, ज्यादा होगा तो मैं सोच के मशवरा करके पता करके अपने इल्म में इजाफा करके आके बताऊंगा। ये इल्म में इजाफा किया है, ये जवाब दिया आबिद साहब। नहीं, इल्म में इजाफा ये किया है कि दीन के बारे में जो आपको बात बता दी गई है, हाँ, बस उसी तक महदूद रखें, उसमें ना कमी करें ना बेशी करें। अच्छा, आप ज्यादा करेंगे तब भी गुलब है, कम करेंगे तब भी गुलब है। अच्छा, जो बराबर ही है ना। अमाउंट आपको बताया गया है, आप उसी को मद्देनजर रख के अपना उस बात पर ईमान रखें, चाहे आपकी अक्ल काम करे या बाढ़ में जाए। आपने उस पर ईमान लाना, यकीन रखना है जो आपको बता दिया गया, जितना बताया। अब बात किसके पास? अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम सलाम। अमर भाई मैं शिकायत ला के आया ਤੁਹਾਡੀ, ਮੇਰੀ ਪਹਿਲਾਂ ਸੁਣ ਲਓ। चलो ठीक है। ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਟਿਕਟੌਕ ਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਕੋਈ 8-10 ਬੰਦੇ ਆ ਉਹ ਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾ ਕੇ ਨਾ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦੇ ਜਮਾਤ ਅੱਜ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਕੇ 6 ਵਜੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਰੱਖਿਆ, ਆ ਸਿਰਫ ਤੁਹਾਡਿਆਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਜਮਾਤ ਨੇ ਅੱਜ किथे? ਐਮਟੀਏ ਤੇ। सुभान अल्लाह। ਸਿਰਫ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਵਾਲਿਆਂ ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਰੱਖਿਆ, ਅਮਰ ਨਜ਼ੀਰ ਹੋਰਾਂ ਵਾਸਤੇ। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। ਹਾਂਜੀ ਹੁਣ ਕਰੋ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ। चलो वेखांगे, दसिया जिस वे शुरू है, लिंक शिंक सेंड करो फिर सुन लांगे। ओके। फिलहाल आबिद साहब वो गुजरात एक ना डॉक्टर सी अजीज भट्टी हॉस्पिटल MS। नहीं है ना, कहावतां की छोड़ो, तुसी ये मतलब बेडंगियां कहावतां दे रहे हो। गल तो करन दो ना, गलत करन दो ना जी, अपनी गल नु पक्का अमर करो। अजीज साहब अख्तर गुजर की गल ना करना ना, बाकी और कोई कर लो। गलत करन दो, चीका ना मारो, गलत करन दो ना। और मैं क्या करो, गल अख्तर गुजर दी ना करना, खुदा वास्ता। ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਬਾਬਾ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਤੇਰੇ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਦਵਾਈ ਲਿਖ ਕੇ ਦਿੱਤੀ ਏ ਤੇ ਹਫਤਾ ਹੋ ਗਿਆ ਮੈਂ ਦਵਾਈ ਪਿਆ ਖਾਣਾ ਤੇ ਮੇਰਾ ਬੁਖਾਰ ਨਹੀਂ ਪਿਆ ਲੈਂਦਾ ਤੇ ਖਾਂਸੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਹੀ ਪਈ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਆਂਦਾ ਕਿਹੜੇ ਡਾਕਟਰ ਤੈਨੂੰ ਦਵਾਈ ਲਿਖ ਕੇ ਦਿੱਤੀ? ਆਂਦਾ ਜੀ ਉਹ ਅਰਸ਼ਦ ਸਾਹਿਬ ਨੇ। ਬੈਲ ਮਾਰ ਕੇ ਨਾ MS ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਅਰਸ਼ਦ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਨਾ ਤੇਰਾ। ਆਂਦਾ ਐ ਤੂੰ ਨੁਸਖਾ ਲਿਖ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਇਹਨੂੰ ਮਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਹਯਾ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਕਿਹਨੇ ਡਾਕਟਰ ਬਣਾਇਆ? ਨੁਸਖਾ ਤੇ ਅੱਗੇ ਹੀ ਗਲਤ ਹੈ, ਸਪੈਲਿੰਗ ਤੇ ਲਿਖਣੇ ਸਿੱਖ ਲੈ। ਸੀ ये सी अच्छा, तो की नतीजा निकला है गल चो? स्पेलिंग होल्ड रखो। मैं कह रहा कि उन्हें आख्या भी तेनू किन्ने डॉक्टर बनाया है, और नुस्खा ते अगे ही गलत है, स्पेलिंग ते लिखने सिख लै, तेनू किन्ने डॉक्टर बनाता है। 100 गल है आबिद साहब, गुलब दा महना ते तुसी जिहड़ा लियांदा है ਉਹ ਤੇ ਉਂਝ ਹੀ ਗਲਤ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਸਹੀ ਤਸਲੀਮ ਕਰ ਲਈਏ ਤਾਂ ਵੀ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਦਾਅਵੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਗਿਆ ਨਾ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਆਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਨਬੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਾਦਾਦ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਉਹ ਤੇ ਕਾਫਰ ਹੈ, ਇਜ਼ਾਫਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਮੈਂ ਪਤਾ ਕਰਕੇ ਦੱਸਾਂਦਾ, ਪੁੱਛ ਕੇ ਦੱਸਾਂਦਾ, ਇਹ ਆਖ ਕੇ ਗਏ ਹੋ ਨਾ।
ਜੀ ਤੇ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੀ ਤਾਦਾਦ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਸਮਾਨੀ ਕਿਤਾਬਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਾਦਾਦ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਜਾਂ ਯਾਨੀ ਇੱਕ ਕਿਤਾਬ ਦਾ ਵੀ ਇਨਕਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਉਹ ਤੇ ਕਾਫਰ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਕਿਸੇ ਇਜ਼ਾਫਾ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਪੁੱਛ ਕੇ ਦੱਸਾਂਗਾ। ਕੀ ਪੁੱਛ ਕੇ ਆਏ ਹੋ ਦੱਸੋ? ਇਹੀ ਪੁੱਛ ਕੇ ਆਇਆ ਕਿ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਦੀਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਵੇ, ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਅਕਾਇਦ ਦੱਸੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਕਾਇਮ ਰਹਿਣਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾ ਘੱਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੇ ਨਾ ਵਧਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜਿਹੜਾ ਘੱਟ ਕਰੇ ਜਾਂ ਵੱਧ ਕਰੇ ਉਹ ਕੀ ਹੈ? ਉਹ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਇਮਾਨ ਦੀ ਖੈਰ ਮਨਾਏ। ਨਹੀਂ ਖੈਰ ਨਾ ਮਨਾ, ਸਿੱਧੀ ਗੱਲ ਕਰੋ, ਕੀ ਇਹ ਕਾਫਰ ਹੋ ਗਿਆ? ਨਹੀਂ ਕਾਫਰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ। ਅਗਰ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੇ ਸ਼ਿੱਦਤ ਵਿੱਚ ਮੁਹੱਬਤ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਕੁਛ ਇਜ਼ਾਫਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੀ ਇਸਲਾਹ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹੋ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਏ ਨੇ ਅਗਰ 100 ਨਬੀ ਤੇ ਉਹ 101 ਮੰਨ ਲਵੇ ਤੇ ਉਹ ਕਾਫਰ ਤੇ ਨਾ ਹੋਇਆ ਨਾ ਫਿਰ? ਨਹੀਂ, ਉਹਨੂੰ ਮਤਲਬ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਮੁਹੱਬਤ ਵਿੱਚ ਨਾ ਆਪਣੇ ਪੀਰ ਨੂੰ ਜਾਂ ਮੁਰਸ਼ਿਦ ਨੂੰ ਨਬੀ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਕਾਫਰ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਇਹ ਅੱਲਾ ਦੇ ਬੰਦੇ ਹੀ ਨੇ, ਮਤਲਬ ਨਬੀ ਤੇ ਨਹੀਂ ਨੇ, ਮਤਲਬ ਮੁਹੱਬਤ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਨਬੀ ਕਰਾਰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨੇ। ਤੇ ਉਹਨੇ ਬਸ ਇਹ ਥੋੜਾ ਗਲਤ ਕਰ ਲਿਆ ਤੇ ਉਹਦਾ ਈਮਾਨ ਥੋੜਾ ਡੋਲ। ਈਸਾਈਆਂ ਨੇ ਈਸਾ ਅਲੈਹਿਸ ਸਲਾਮ ਨੂੰ ਖੁਦਾ ਬਣਾ ਲਿਆ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵਾ। ਗਲਤ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਵਾ, ਕਾਫਰ ਨਹੀਂ ਨੇ ਉਹ। ਕੁਫਰ ਤੇ ਨਾ ਹੋਇਆ। ਅੱਲਾ ਦੇ ਨੇਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖੁਦਾ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਿਰਕ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਨਾ, ਅੱਲਾ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੋਰ ਅੱਲਾ ਨੂੰ ਘਾੜ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਜੀਸਸ ਨੂੰ ਉਹ ਗਾਡ ਬੰਦੇ ਨੇ। ਅੱਲਾ ਦੇ ਨੇਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖੁਦਾ ਦਾ ਬੇਟਾ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕੁਫਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਇਹ ਤੇ ਸਰੇਆਮ ਕੁਫਰ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ, ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਸਰੇਆਮ ਕੁਫਰ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਇਹ ਸਰੇਆਮ ਇਹ ਤਿਆਰੀ ਕਰਕੇ ਆਏ ਜੀ ਆਬਦ ਸਾਹਿਬ, ਸਦਕੇ ਜਾਈਏ ਇਸ ਤਿਆਰੀ ਕੋ। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਪਾਸ ਹੋ ਜਨਾਬ। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਵੈਸੇ ਵੀ ਦੇਖੋ ਨਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਆਮ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਲੋਕੀ ਖੁਦਾ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦੇ ਦੇਣੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਪੀਰ ਨੂੰ ਗੰਦੇ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਰੱਬੇ ਬੇਟੇ ਦੇ। ਭਾਈ ਇਹ ਸਾਡੀ ਬਹਿਸ ਨਹੀਂ, ਸਾਡੀ ਬਹਿਸ ਹੈ ਵੇ ਕਿ ਅਗਰ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਨਬੀਆਂ ਦੀ ਤਾਦਾਦ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਅੱਲਾ ਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੀ ਤਾਦਾਦ ਵਿੱਚ ਇਜ਼ਾਫਾ ਕਰੇ ਤੇ ਉਹ ਕੀ ਹੈ, ਜੇ ਕਮੀ ਕਰੇ ਤੇ ਉਹ ਕੀ? ਇਹਦਾ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਲੈਣ ਗਏ ਸੋ ਤੇ ਕੀ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹੋ? ਖੱਟਣ ਬਾਹਰੀ ਵਰਸੀ ਖੱਟਣ ਗਿਆ ਤੇ ਖੱਟ ਕੇ ਲਿਆਂਦਾ ਕੀ ਛਣਕਣਾ? ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕਿਧਰੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਅਗਰ ਨਬੀਆਂ ਦੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਰਕਤ ਕਰੇ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇਸਲਾਮ ਤੋਂ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿਓ, ਜਹੰਨਮ ਵਿੱਚ ਜਾਏਗਾ। ਫਿਰ ਇੱਕ ਐਤ ਕਾਹਦੇ ਲਈ ਲਿਆਂਦੀ ਜੇ? ਲਾ ਤਗਲੂ ਫੀ ਦੀਨਕੁਮ ਕਾਹਦੇ ਲਈ ਲਿਆਂਦਾ ਜੇ? ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਲਿਆਂਦਾ ਕਿ ਕਮੀ ਬੇਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਦੀਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ। ਜਿਤਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਈਮਾਨ ਔਰ ਇਕਾਦ ਔਰ ਇਬਾਦਤ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਦੱਸੇ ਗਏ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਾਇਮ ਰਹਿਣਾ, ਡਟੇ ਰਹਿਣਾ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਕਮੀ ਬੇਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਜਿਹੜਾ ਕਰੇ ਕਮੀ ਬੇਸ਼ੀ लेकिन नबी बढ़ा सकते हैं। वो गलब करेगा, वो फिर गुल्ब करेगा तो उदा ठिकाना फिर तबाही बर्बादी है, जिस तरह हदीस दे अल्फाज ने। एक सारा कुछ बना है, एक नबी बढ़ा सकते हैं, बस ये आबिद भाई कहना चाहते हैं। नहीं यार कितना चल रहा है, शैतान ने लाम किया है, शैतान ने वही किया है। देखो ना हदीस नंबर 3029 आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, लोगों दीन में गुल्ब से बचो क्योंकि तुमसे पहले लोगों को दीन में इसी गुल्ब ने हलाक किया। हाँ ठीक है भाई, लेकिन इससे क्या वास्ता है कि एक नबी वजाहत भी करते हैं। इसका मानी है किसी काम को हद से ज्यादा बढ़ा देना और इसमें जरूरत से ज्यादा सख्ती करने को गुल्ब कहते हैं। हाँ मतलब इससे ये अगर कोई एक नबी बढ़ा दे तो उसको कुछ नहीं कहना, ये सख्ती हो जाएगी ना। फिर आगे मिसाल भी दी है, मसलन कंकरियां मारने का हुक्म है तो छोटी कंकरियां काफ़ी है। आप ये है कि बड़ी बड़ी कंकरियां मारे या पत्थर फेंके, आबिद भाईजान ज्यादा स्वाब मिलेगा। वो ये समझे कि बड़े पत्थर मारूंगा तो ज्यादा स्वाब मिलेगा, ये गुल्ब कर रहा है। आबिद भाई, एक इंसान नबियों की तादाद में एक नबी बढ़ा दे, सवाल ये था ये कुफर है क्या है? आपने कहा नहीं, कमी कर दे तो है लेकिन बढ़ाएगा नहीं। मेरे ख्याल में दलील आप क्या दे रहे हैं? ला तगलू फी दीनकुम, गुलू नहीं करना, तजावुज नहीं करना। तो एक चीज बढ़ाना ये तजावुज नहीं है? नहीं वो तो बढ़ाई है, लेकिन जो तरीकाकार एक अमल है इबादत का उसको तो नहीं बढ़ाया। जैसे छोटी कंकरियां मारने का हुक्म है, वो बड़े बड़े पत्थर फेंक रहा है कि बड़े पत्थर फेंकूंगा तो बड़ी नेकियां मिलेगी, ज्यादा स्वाब मिलेगा, ये उलू है। लेकिन एक नबी बढ़ाने का क्या मकसद है? नहीं वो मोहब्बत में उसने अपने एक अकाबर को नबी बना दिया, रसूल बना दिया, वो बेचारा इस्लाम को खुदा बना दिया ना। मतलब की कमी है, उसका दादा नहीं था कुफर करने का, ईसा इस्लाम को वैसे ही खुदा बना दिया तो वो कुफर है। भाई एक मिनट, तो सिरे से ईमान ही नहीं है ना उनमें। तो जान देखें, ये एक मुरब्बी हैं, उनके तालीम से मुस्तफीद हुई है। एक नबी अगर आपने बढ़ा दिया
تو اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے، بڑھا سکتے ہیں، یہ کفر نہیں ہے. بس یہ کہنا چاہتے ہیں. ہاں بھائی ان کا اسٹیٹمنٹ تو لے لو اللہ کے بندو. جی بھائی ایک نہیں نبی آپ کو جان بوجھ کے تو نہیں بڑھا سکتے نا، وہ بھی غلو میں ہی آئے گا نا، پھر تو یہ ہلاکت کا باعث بنے گا. اگر آپ کو پتا ہے کہ یہ نبی نہیں ہے تو آپ جان بوجھ کے اس کو نبی بنا رہے ہیں، نبی کا درجہ دے رہے ہو، یہ تو غلو ہے، یہ تو ہلاکت کا باعث ہے، تباہی و بربادی کی طرف آپ جا رہے ہیں. کفر ہے کہ نہیں ہے؟ کافر ہوتا ہے. اگر آپ بغالتا ہو گیا، آپ کو علم نہیں تھا، غلطی کی وجہ سے، علم کی کمی کی وجہ سے، جہالت کی وجہ سے آپ نے اپنے اکابر کو نبی یا رسول کا درجہ دے دیا، تو اس کی معافی تو ہو سکتی ہے نا. لیکن آپ جان بوجھ کے ایک نیا نبی گاڑ رہے ہو. اچھا بھائی، اچھا بھائی عابد بھائی، آپ میں کون سی جہالت باقی ہے؟ کون سی جہالت؟ ایک منٹ ٹرو مسلم، اگر اس نے اس سے معافی توبہ کے بغیر ہوگی، یعنی وہ اسی طرح مر گیا اسی عقیدے کے ساتھ، تو کیا اس کی معافی ہو جائے گی؟ کیونکہ وہ غلط فہمی میں مبتلا تھا. یا اس کو دنیا میں مالو بن نیات عملوں کا دار و مدار نیتوں پر ہے، تو اللہ دیکھے گا نا کہ اس کا مقصد جو تھا ایک نیا نبی بنانا تھا اپنے مقصد، دنیاوی مقصد کے لیے. نہیں تو جو لوگ مندر یا بت کو پوجتے ہیں، یا جو لوگ اللہ تعالیٰ یہ بھی دیکھے گا کہ کیا اس کو نبی اور رسول کا معنی بھی پتا تھا. یعنی نیت نیک ہونی چاہیے. عمل آپ کا چاہے آپ پتھر کے سامنے بھی ہاتھ باندھ کے کھڑے ہوں، نیت آپ کی نیک ہونی چاہیے، مطلب یہ آپ کہہ رہے ہیں. جلال بھائی یہ دوسرا ٹاپک ہو جائے گا پلیز اللہ کے لیے. میرے محترم بھائی آپ کا سوال بہت اچھا ہے. پیارے بھائی بات یہ ہے کہ ایک نبی وہ بڑھا رہا ہے، کوئی مسئلہ نہیں کہہ رہا ہے، یہ غلو نہیں ہے، محبت میں بڑھا دیا، یہ کہہ رہے ہیں وہ کافر نہیں ہے. کیوں آگے وہ کہہ رہے ہیں کہ کیونکہ اس کی جہالت ہے، وہ جانتا نہیں. اب سوال یہ بنتا ہے اس ٹاپک سے ریلیٹڈ، وہ یہ ہے کہ عابد بھائی بتائیں تمہاری کون سی جہالت ہم نے دور نہیں کی کہ ابھی بھی آپ مرزا جی کو نبی مانتے ہیں؟ بتائیے. نہیں میں تو مرزا جی کو نبی نہیں، میں تو مرزا جی کو نبی نہیں مانتا. آپ نے کس بیوقوف نے کہا آپ کو میں مرزا جی کو نبی مانتا ہوں؟ مرزا جی نے جو دعویٰ کیا نبوت کا، کیا اس میں وہ جھوٹے ہیں یا سچے ہیں؟ سوال مرزا جی نے جو نبوت کا دعویٰ کیا یا جتنے بھی اور دعویٰ کیے، میں ان مرزا جی کے دعووں سے متفق نہیں ہوں. جھوٹے ہیں؟ مرزا جی کے جتنے بھی دعوے ہیں وہ سچے ہیں یا جھوٹے ہیں. میں جو احمدی حضرات ہیں ان کی بروٹ کے اوپر چڑھ کے ان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کرتا ہوں. تو یہ میں ان سے بات کروں گا کہ مرزا جی کے دعوے جھوٹے یا سچے. اچھا، جس نے جھوٹا دعویٰ کیا نبی علیہ السلام نے فرمایا وہ جھوٹا ہے، کذاب ہے، تو کیا آپ یہ کیوں نہیں کہہ رہے آپ کو گناہ ہو جائے گا؟ کیا مطلب ہے؟ یا نبی علیہ السلام کے الفاظ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ کچھ eچھے نہیں ہیں، آپ کو پسند نہیں ہیں؟ آپ نبی علیہ السلام کے الفاظ سب سے اچھے ہیں. اور مرزا جی کے بارے میں جو میرا عقیدہ ہے، جو مرزا جی کو میں سمجھتا ہوں، وہ بچپن سے لے تک آج تک میں جو سمجھتا ہوں وہی سمجھتا ہوں اور سمجھتا رہوں گا. 1% بھی چینج نہیں کر سکتا. یہ میرے دین کا معاملہ ہے. محترم بھائی مرزا جی نے جو دعویٰ کیا نبوت کا، اس دعوے میں وہ سچے ہیں یا جھوٹے؟ نبی نے فرمایا جھوٹے، آپ کیا کہتے ہیں؟ میں بھی نبی کے ساتھ ہی ہوں، میں بھی نبی کی بات پہ ہی یقین رکھوں گا، انہی کی بات پہ ہی مان لاؤں گا. کیا کہیں گے مرزا جی کو اپنے دعووں میں؟ مرزا جی کے دعووں کو میں نہیں مانتا، میں ان سے متفق نہیں ہوں 1% بھی، میں ان سے اتفاق نہیں کرتا. نبی نے جو الفاظ استعمال کیے، یہ نہیں کہا میں سچا ہوں یا یہ میں نہیں مانوں گا، میں متفق نہیں ہوں، کہا وہ جھوٹا ہے. تو میں بھی کہتا ہوں کہ جتنے بھی جھوٹے نبی ہیں وہ سب کے سب جھوٹے ہی ہیں. جتنے نہیں مرزا جی جتنے نہیں بھائی. تو مرزا جی کا تو کوئی مطلب ہے کہ نبوت کا دعویٰ کرنے کا کوئی واضح کھلے الفاظ میں تو کوئی دعویٰ نظر ہی نہیں آ رہا نا. دیکھیں یہ ہے گلہ تتر. چلے گلہ تتر، آپ کی جہالت، آپ کہتے ہیں کہ جہالت کی وجہ سے آپ جہالت میں نہیں ہیں بلکہ آپ کیا ہیں؟ ہاں مرزا جی اگر نے کہا کہ میں ہوں نبی، مجھے نبی مانو، میں نئے شریعت والا نبی ہوں، جس طرح پہلے نبی آئے تھے میں بھی اسی طرح نبی آیا ہوں، جو مجھ پر ایمان لائے گا وہی کامیاب ہوگا، جو نہیں لائے گا وہ کفر کی وادیوں میں چلا جائے گا، وہ جنت میں نہیں جائے گا. یہ تمام باتیں عابد بھائی ہم آپ کے سامنے کر چکے ہیں، آپ کو پیش کر چکے ہیں، آپ کے سامنے پڑھ چکے ہیں، آپ کو منوا چکے ہیں. آپ نے یہ کہا ہے کہ میں تحقیق کروں گا، لیکن تمہاری تحقیق ختم ہوتی ہی نہیں.
हमने आपको बताया, मिर्जा जी ने कहा एक पहलू से, जिस पहलू से तुम कहते हो उस पहलू से मैं नबी नहीं हूं, लेकिन दूसरे पहलू से मैं नबी हूं। वो कहते हैं अल्लाह ने मुझे नबी और रसूल बनाया, ये कह देना। हम मिर्जा जी को नबी नहीं मानते ना, हम कैसे मान ले मिर्जा जी को नबी? झूठा दावा किया ना कि अल्लाह ने नबी बनाया। अच्छा, हाँ, ये समझ इसके नहीं बारे में मिर्जा साहब ने ये नबूवत का दावा जो किया, ये सच्चा था या झूठा? ये जब अगली बार आऊंगा तो फिर इसका अनाउंसमेंट करूंगा कि वो सच्चे थे या झूठे। चले, ठीक है, मोहलत देते। देखिए कुरान मजीद में आया याद रखें कि अगले तकरीबन मुझे 1 हफ्ते की मोहलत दे दो, मैं पूरी रिसर्च करूंगा मिर्जा जी के ऊपर कि वाकई उन्होंने खुलम खुला अल्फाज में नबूवत का दावा किया है नबी होने या रसूल होने का। सुनिए अब साहब, ये दो एपिसोड चलेंगे आपके। और आखिरी बात मुझे कहने दें, आखिरी बात। उन्होंने देखिए वादा कर लिया कि इंशाल्लाह 1 हफ्ते के अंदर अंदर वो तहकीक करेंगे, सोचेंगे और अपना जवाब देंगे। बिल्कुल ठीक है, और इस पे अभी उन पे बात भी नहीं करना है, क्योंकि अल्लाह पाक हमें हुक्म देता है मुशरिकों के बारे में, वइन अहदु मिनल मुशरिकीन इस्तजारका फअजिरहु हत्ता यस्मा कलाम अल्लाह सुम्मा अबलिगहु मअमना इन्नहुम कौमुन ला यअलमून। तो ये हमें हुक्म देता है। ठीक है, कोई सुनना चाहता है ना, आपको फिर आके बताऊंगा कि मिर्जा जी का नबूवत का दावा सच्चा था या झूठा था। और दूसरी बात ये बताऊंगा कि क्या मैं मिर्जा जी को नबी मानता हूँ या नहीं मानता। नहीं, ये बात नहीं है। बात ये है कि उसको झूठा मानते हैं या सच्चा मानते हैं। सवाल सिर्फ इतना है। नहीं, अगर सच्चा मानता हूँ तो फिर मैं तो मिर्जा जी को नबी मानूंगा ना, अगर मैं सच्चा मानता हूँ। तो फिर दूसरी बात ये कि फिर झूठा मानते हैं, अगर सच्चा नहीं मानते ना, तो आपको ये फिर तो मैं मिर्जा जी को नबी नहीं मान सकता ना भाई। हमारे और आपकी बात ये अकीदा है, यकीन है कि मिर्जा जी झूठे नबी हैं, तो फिर मैं उनको नबी कैसे मानूंगा? नहीं, हमारा और आपका वो कि मिर्जा जी सच्चे नबी थे, तो फिर मेरा ये ईमान होगा कि वाकई वो अल्लाह के नबी है। भाई सवाल सिर्फ इतना है आपसे, मिर्जा जी ने जो दावा किया नबूवत का, क्या वो झूठे हैं अपने दावे में या सच्चे हैं? बस 2 लफ्ज हैं, या आप कहेंगे सच्चे हैं या आप कहेंगे झूठे हैं। बस ये है। लफ्जों के खेल बहुत हो गया, इतना मत खेलिए लफ्जों के साथ, क्योंकि लफ्जों के साथ आपको तो आते ही बता दूंगा कि मिर्जा साहब ने जो नबूवत का दावा किया था, मिर्जा जी अपने दावे में सच्चे हैं या झूठे हैं। शाबाश, बस ये है। ठीक है भाई, ठीक है, शुक्रिया। ठीक है, हो गया, क्लियर हो गया। चलें दूसरी बात कीजिए अब। चले, नेक्स्ट एपिसोड आप साहब का आएगा, पीर साहब, डोंट वरी। साकी साहेब, जी भाईजान बोलें। अस्सलाम वालेकुम पीर साहेब। वालेकुम सलाम। आवाज नहीं आ रही है मेरी? आ रही है। जी, वालेकुम सलाम भाईजान, बोलें। अब साहब नेक्स्ट एपिसोड में हमें बताएंगे इंशाल्लाह। ठीक है, बहुत अच्छी बात है ये। बहुत, मैंने आपको कुरान की आयत तिलावत करके दे दी ना, कि आप उसको मोहलत दीजिए। आपने बात बता दी, अपनी बात रख दी, और कुरान और हदीस हमने उनके सामने पहले रखे हुए हैं, बाद में भी चाहेंगे रखेंगे। अब उनको सारी चीजें वो मालूम है, उनके जहन में है। अब उनको मोहलत चाहिए तो मोहलत देना चाहिए, मोहलत दे देंगे। वो सोच के बताएंगे या इधर या उधर। अभी पीर साहब वो इधर उधर नहीं जाएंगे, अभी वो दरमियान में ही रहेंगे। हमें अच्छा गुमान कर लेना चाहिए। हाँ बाबा, हाँ। ਇਹਨੂੰ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਕਰਨਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਐਡਾ ਸੌਖਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਤੇ ਅਮਰ ਸਾਹਿਬ ਕਦੇ ਵੀ ਕਿੱਲਾ ਤੇ ਤਰਨਾ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ। ਉਹ ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਗੁੱਸੇ 'ਚ ਹੋਣ ਨਾ ਤੇ ਫੇਰ ਆਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗੁੱਸੇ ਦੀ ਹੱਦ ਸਿਰਫ ਹੈ ਜੇ ਸਾਕੀ ਸਾਹਿਬ।
ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਦੁਪਹਿਰ ਦਾ ਟਾਈਮ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਕਲੂਲਾ ਕਰ ਗਏ ਨੇ ਕੋਈ ਅੱਧੇ ਘੰਟੇ ਦਾ।